अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से बात कर लेते हैं। पूरे मुल्क में जहाँ सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं, वहीं अगर पड़ोसी मुल्क से बात करें यानी भारत की बात करें तो भारत की जानिब से मुतअद्दिद जो गाय भैंसें हैं वो भी सैलाब के थ्रू पाकिस्तान को मौसूल हुई हैं और उनकी जानिब से वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ दरियाओं में पानी छोड़ा गया और वो पानी जो है वो सैलाब का खदशा बना। भारत से इस वक्त जो मवेशी हमें मिले हैं उससे मुतालिक बात करेंगे और ये जो बात है, ये जो आबी मसला है या दोनों ममालिक के जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह से अब इसमें राबिता होगा या नहीं होगा, इस हवाले से वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो बरकरार रहे और जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उस पर हम डेली जो है वो डिस्कशन कर सकें। आगे जो बढ़ते हैं जी। मॉनसून की अगर बारिश करें तो 10वां स्पेल शुरू होने वाला है और जो 9 स्पेल पीछे गुजरे हैं उनमें ज़्यादातर हमने तबाही ही देखी है। ख़ास तौर पर केपी से बात करें तो केपी में जब मॉनसून की बारिशों का आगाज़ हुआ तो वहाँ पर बुनेर जो था वो तो सफ़ाई हस्ती से तकरीबन मिट गया और वहाँ पर मुतअद्दिद जो लोग थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके अलावा दीगर जो इलाके हैं उनकी बात करें तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा तबाहियाँ देखने को मिली, लेकिन जो केपी गवर्नमेंट थी वो उसमें कुछ ख़ास उन्होंने किरदार अदा नहीं किया और ना ही लोगों को जो है वो सैलाब से जो मुतासरा लोग थे उनके लिए कोई ख़ास इंतज़ामात नहीं किए। दूसरी जानिब अगर हम पंजाब में देख रहे हैं तो पंजाब में बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं, लेकिन जो पंजाब हुकूमत है डेली जो है वो कोई ना कोई काम कर रही है। रिलीफ कैंप्स लगाए जा रहे हैं और वो मुतहरिक है काफ़ी। लेकिन दूसरी जानिब अगर केपी की बात करें तो केपी में बहुत बुरा हाल है। ताहाल बारिशों का सिलसिला जारी है, तबाहकारियाँ जारी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो वहाँ के हुक्मरान हैं उनके कानों पर जूं भी नहीं डिग रही। वहाँ के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और जिस तरह से सैलाबी रेले आ रहे हैं और ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला भी जारी है तो वो जो अगर तबाहियों की बात करें तो वो लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। बहरहाल केपी में भी बारिशों का सिलसिला है जारी है और दूसरी जानिब अगर हम बात करें पंजाब में तो पंजाब में ख़ास तौर पर जो इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा गया है, दरियाए रावी में, फिर चनाब में, फिर सतलुज में पानी छोड़ा गया और उन्होंने इतला दी, लेकिन पाकिस्तान के बकौल उन्होंने बर वक्त इतला नहीं दी, जिसके बायस पाकिस्तान के जो मुतअद्दिद गाँव थे, ख़ास तौर पर जो पंजाब के 1000+ गाँव थे वो मुतासिर हुए हैं सैलाब से और वो तकरीबन जो है वो बहुत ज़्यादा पानी था जिससे गाँव ज़ेरे आब आ गए और फिर लोगों का शदीद नुकसान भी हुआ है, क्योंकि फ़िलहाल तो लोग कैंपों में ही रह रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने गाँव छोड़ कर चले गए हैं। सिर्फ देखिए पाकिस्तान ही मुतासिर नहीं हुआ बल्कि इस सैलाब से इंडिया में का जो पंजाब है वो भी मुतासिर हुआ है। इंडियन पंजाब की बात करें तो बहुत मुतअद्दिद जो गाँव हैं वहाँ पर ज़ेरे आब आ गए हैं और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर हिमाचल प्रदेश में शदीद जो नुकसानात हैं वो हुए हैं और ताहाल मानसून की जो बारिशें हैं उनका सिलसिला जारी है। इसका मतलब ये है कि जब कुदरती आफत आती है तो फिर कुदरती आफत क्या, ये इंतज़ामिया की भी कमज़ोरी है कि जब मानसून बारिशों ने हर साल आना है तो नाक़िस इंतज़ामात होते हैं। बारिशें तो होंगी, वो तो कुदरत की तरफ से हैं, वो अनमोल तोहफ़ा है, लेकिन अगर आपके इंतज़ामात अच्छे वक्त पे ना हो तो फिर वो ज़हमत भी बन जाती हैं। तो ठीक इसी तरह ही हो रहा है। यहाँ पर ये हुआ है कि अब इंडिया ने तो अपने डैम्स बनाए हुए हैं रावी के मकाम पर, लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने डैम्स बनाने में ज़रा सुस्ती की हुई है और दूसरी जानिब अगर बात करें तो भारत ने जो डैम्स बनाए और उसमें जो पानी स्टोर किया, जब सैलाब का ख़तरा हुआ तो उन्होंने वो पानी सारा छोड़ दिया पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान के जो पंजाब के बेशतर गाँव हैं वो ज़ेरे आब आ गए हैं। और अब सिंध की बारी है। सिंध में ख़दशा मंडला रहा है सैलाब का, क्योंकि तमाम दरियाओं ने आखिर में सिंध में ही गिरना होता है। दरियाए सिंध में ख़दशा है और वहाँ की जो इर्द गिर्द की आबादी है उसे खाली करा दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं जी। जिस तरह से रावी जैसा तोहफ़ा मिला लाहौर को, 38 साल बाद रावी लौट आया इस मौसमियाती तब्दीलियों से और फिर इंडिया की तरफ से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए रावी की जो रौनकें हैं वो 38 साल बाद बहाल हुई हैं और जो बादशाही मस्जिद का जो मंजर था वो भी 38 साल बाद जो है वो देखने को मिला है। और इसके अलावा बारादरी के मकाम पर भी देखा कि हमने पानी की सतह खासी बुलंद थी। अब सैलाब ही नहीं आया भारत से, लेकिन उस सैलाबी रेले में बेशतर जो मवेशी हैं वो भी आए हैं, उनमें गाय भैंसें शामिल हैं
اور دیگر مویشی بھی شامل ہیں، جبکہ درجنوں بھینسوں کو، اگر آپ نے سوشل میڈیا کی ویڈیوز پر دیکھا ہوگا، درجنوں ایسی بھینسیں تھیں، ایسے گائے تھیں جو کہ پانی میں تیرتی ہوئی نظر آئیں، اور پھر جو ہے وہ کئی لوگوں نے ان کو ریسکیو بھی کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ بیشتر جو کسان ہیں ان کو ضرور فائدہ ہوا ہے مال مویشی سے، کیونکہ بھارت کی جانب سے بڑی تعداد میں گائے بھینسیں کا جو پانی کے ریلے کے ساتھ ساتھ گائے بھینسوں کا ریلا بھی جو ہے وہ پاکستان کی طرف آیا ہے۔ لیکن اگر اخلاقی جواز دیکھیں تو پھر ہو سکتا ہے، دیکھیں کرنا بھی چاہیے تھا کہ رابطہ ہوتا اور مال مویشی جو ان کی طرف سے آئے ان سے رابطہ کیا جاتا کہ جی یہ آپ کے جو مال مویشی ہیں یہاں پر آ گئے ہیں تو ان کو واپس بھیجنے کے کچھ اقدامات کیے جائیں، کیونکہ دیکھیں اب جس طرح سے انسانوں کے لیے تو سرحد ہے، ویزے لگ رہے ہیں، لیکن مال مویشیوں کے لیے کوئی ویزا تو جاری نہیں ہو رہا، وہ سیلابی ریلے میں بہہ کر آ گئے ہیں، لیکن وہ اصل ملکیت کسی اور کی ہے، سرحد پار کی ملکیت ہے، تو اس پر جو ہے وہ اخلاقی طور پہ یہ جواز بنتا ہے کہ ان کو یہ گائے بھینسیں واپس کی جائیں، لیکن اس پر ابھی کوئی بیان نہیں آیا، نہ ہی بھارت کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا اس حوالے سے کہ جی سیلابی ریلے میں ان کا جو بڑا حصہ ہے مال مویشی کا وہ آ گیا ہے، انہوں نے بھی کوئی رابطہ نہیں کیا، اور پاکستان کی طرف سے بھی ایسا کچھ بھی جو ہے وہ نہیں سننے کو ملا ہے جس سے پتہ چلے کہ دونوں ممالک میں جانوروں کے ہی جو بہانے رابطہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے ایک دوسرے کو کہا ہے کہ جی ہمیں اس حوالے سے رابطہ کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے جو مال مویشی ہیں وہ واپس کر لینے چاہیے۔ دریاؤں کی حوالے سے بات کریں تو چناب، راوی اور ستلج کا جو مقام تھا ان کے تھرو انڈیا کی طرف سے پانی بھیجا گیا۔ اب بیشتر لوگوں کے گھر تو برباد ہوئے، تباہ ہوئے، اور بیشتر جو لوگ ہیں وہ اسٹل سروائیو بھی کر رہے ہیں، بیشتر لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ بھی دھو بیٹھے ہیں۔ اس وقت پنجاب میں ٹوٹل 38,75,000 لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں اس پانی سے، جبکہ 46 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات آئی ہیں پنجاب سے اس سیلابی ریلے میں۔ اس کے علاوہ انڈیا سے جو ہے وہ متعدد جانور موصول ہوئے ہیں پنجاب کو، تاہم نارووال، سیالکوٹ، وزیر آباد کے مقام پر یہ جانور ملے ہیں، اور متعدد لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ جی وہ جانور ہمیں اس حالت میں ملے کہ ان کے گلے میں رسی تو نہیں تھی، لیکن یہ ایک اچھا اقدام تھا کہ جس ٹائم سیلاب آیا ہے تو وہ آزادانہ طور پر آئی ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ موصول ہوئی ہیں، اور لوگوں نے ان کو یعنی وہ اتنی ایسی نظروں سے دیکھ رہے تھے وہ مال مویشی، انہیں ظاہر خوراک چاہیے تھی، اور پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے یا کتنا ٹائم لگا ہوگا ان کو تیر کے پاکستان کی طرف آنے میں۔ تو یہ تمام تر جو صورتحال ہے یہ ہے، اور اس وقت پاکستان اور بھارت کے مابین جو رابطے کا کنیکشن کہہ سکتے ہیں وہ یہ جانور کر سکتے ہیں اگر یہ ہو جاتا ہے، کیونکہ بھارت اس میں کلیم کر سکتا ہے کہ جی ہماری جو چیزیں ہیں وہ آپ کی طرف آئی ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ نہ بھی کرے۔ اب قدرتی آفات دیکھیں سرحدوں کو نہیں دیکھتی، وہ تو آ جاتی ہیں، اور اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو پھر جو بیچ میں ایک لائن سے کھینچی جاتی ہے، ایک سرحد سی آتی ہے، تو ایفیکٹ دونوں ملکوں پر پڑتا ہے۔ بہرحال یہاں پر میں آپ سے ضرور رائے لینا چاہوں گی کہ پاکستان اور انڈیا اس میں کیا کردار ادا کریں گے، اور دوسرا سب سے بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ جی 6 سے جو 9 ستمبر ہے اس میں دوبارہ سے بارشوں کا جو تیز سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور بارشیں شروع ہونے والی ہیں، تو اس حوالے سے الرٹ بھی دیا گیا ہے تمام اداروں کو کہ وہ الرٹ رہیں، کیونکہ ان بارشوں میں بھی مزید نقصانات کا خدشہ بتایا گیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔